Guys, ito yung istada natin guys na nabagsakan ng ano guys, ng avocado. And dito pala guys, oh. Yan. Yung makina pala nito guys, Mitsubishi 4-in-1.5. Ito yung nabili natin na windset guys. Bili natin sa labas. Ang bili ko dito guys, nasa ano na guys, 7,000. Ang brand nito guys, yan guys, so Binson laminated. Yan yung nabili ko guys. Binson laminated. Ikabit natin guys. Unang gawin natin guys, tanggalin natin yung wiper guys. Yan guys. Tanggalin muna natin yung wiper para matanggal natin yung plastic dito guys na takip. Guys, tapos tanggalin natin yung ano guys, plastic. Yan, tinanggal natin yung ano guys, yung plastic dito guys. May lock kasi yan dito guys, yan o. May lock yan sa gilid. Tapos tanggalin natin ulit yung lock dito sa ano guys. Yan dyan. Yan yung sulit natin tanggalin. Yan guys o. Yan. Yan, may lock kasi yan guys. Yan, iangat nyo muna. Tapos kusang mangat yung lock nyo. Wala, sa kinan lang. Yan guys. Yan, yan guys. Hila-hila yan guys. Yan guys o. Tapos tanggalin nyo itong hose guys. Ito yung sa wiper. Yan, may isang lock ko dyan. Tapos dyan. Tusok yan guys. Tanggalin yung dugtong. Mas maganda guys kung natanggal nyo guys. Linisin nyo din dito guys. Kasi dito papasok dasan yung mga dahon. Yan guys, iangat nyo lang guys, tapos hilain nyo. May lock kasi yan sa gilid guys. Yan. Nakatusok lang yan. Okay, yan, hilain natin yan guys, yung guma. Yan, hilain lang. Dandahan lang, huwag maputol. Para ibalik din natin. Yan. Ligyan ako dito. Yan guys, tanggalin natin yung ano guys. Yung windshield, tapos yung gilid dito. Paklasin mo natin dito guys, may screw sa idan. Yan, tanggalin natin. Para matanggal natin yung takip. Yan, yan guys, tinusok natin para idiretso yung isang kable, tapos hilain natin. Yan yung magsisira sa ano guys, sa gasket niya. Yan. May alambre kayo na manipis, tusukin nyo lang. Ayan guys, oh, pansin nyo, yan. Yan yung tusukin natin. Gamitin nyo lang ano guys, string na ano guys, kwerdas ng gitara. Yan yung itusok nyo. Yan guys, nahila natin yung ano, yung string. Yan yung hilain natin guys, pababa dito, pababa. Para matanggal natin yung sealant na nakadikit. Ayan guys, oh, ayan guys. Yan yung puputol sana guys, sa sealant. Ayan, tapos papunta sa taas guys. Ayan. Yan, tapos papunta naman tayo doon sana guys. Nakaputulin niya yung ano, yung sealant na nakadikit dati. Yan, hila-hila na yan guys. Kung meron kayo string ng gitara, yan ang gamitin nyo. Yan, okay lang. Kabila. Yan guys, hila natin guys para ano, maputol yung sealant niya. Yan, yan tayo yung tagahila natin guys. Oh. Boss, ito naman yung pinaka-cheap natin. Yan guys. Yan.
Okay. Steady mo lang, hilahin mo po lang. Yan guys. Punta naman tayo sa gilid. Yan. Papunta naman dun sa harap guys. Okay. Iangat ka. Ayan. Oh, pilibre mo kasi may yung basag. Oh. Guys. Ayan guys, sa wakas natanggal na din. Yan. Kunin mo boy. Dung. Yan. Tandaan lang. Baka mabasag kasi basag na yan eh. Itong cutter Guys. bigat, itong ibalik. Kung mapansin nyo guys, ito yung pinutol natin guys. Inilisa na ito. Ito yung pinutol natin ano, kaya na gasket guys. Yan. Yan yung gumang pinutol natin. Ayan guys, natanggal natin yung windshield guys. Kawawa tingnan yung Strada guys pag walang windshield. Ayan guys, oh. Bago natin lagyan ng ano guys, ng sealant, kailangan mo natin linisan guys. Yan. Linisan natin ng sabon para matanggal yung dumi-dumi. Wala kahit pa paano, pag dikit ng ano, ng sealant ay dikit agad guys. Kasi walang dumi. Yan guys, linisan natin. Tapos punasan natin ng tuyo na basahan. Puritin. Guys, ito pala yung ano guys, pandikit natin guys, may pangalang Agila. Yan yung bili natin guys, para pandikit doon sa windshield. Yan guys, lagyan na natin ng ano guys, sealant guys. Yan. Kaya mo na i-post. Kailangan guys, huwag niyong putulin yung ano guys, yung sealant para hindi makapasok yung tubig. Kailangan tuloy yung ano guys, yung sealant. Guys. Ay guys, gilid. Tama ko na eh. Oh. Yan na eh. Ay, liw ka. Yan guys, nadikit na natin yung windshield guys, yung bago. Ay, ubos na. Tapos huwag yung kalimutan yan guys, dikit yung guma. Yan. Lamag sa kagamay boss. Hilahin nito kunti rin. Guys, huwag yung kalimutan lagyan ng ano guys, masingkit para hindi siya maraglang. Hilahin nyo guys, tapos lagyan ng masingkit. Para hindi malagyan guys sa baba. So yun guys, dikit natin yung windshield guys. Ayan naman yung model natin guys. Yung dati, siya pa rin yung model natin guys. Ayan, pindikin natin guys. Tapos huwag natin kalimutan ikabit yung ano guys, yung plastic dito. Huwag natin kalimutan tanggalin yung ano guys, yung holder sa center mirror. Dikit natin yung ano guys, yung holder sa center mirror guys. Yung center mirror pala guys, mas maganda guys, 24 hours nyo, ikabit mo na yung ano guys, para siguradong dikit siya guys. Kabit na natin yung ano guys, yung cover sa windshield guys. Ayan, para paano ay maganda na tingnan guys. Diyan nyo nang nakalock dito guys. Ito lock dito para mapasok yung lock niya. Yan. Tapos pasok natin yung ano guys. Kasi may lock kasi yan dyan. Yung
dito pala guys, kailangan nyo guys ay i-lock talaga para mapasok yung dito guys. Malagay siya sa sentro. Yan, mapasok na guys oh. Hindi na sasayad yung tapos huwag na kalimutan yung mga lock dito. Yan guys. Patong na ng video. Yan, kabit natin guys. So yung wiper na lang guys. Hindi lang sa. Mo yun oh. Ayun guys, nakabit na natin yung windshield guys. Yan guys, bukas wala natin tagalin yan para para mahigpit. Tuloy-tuloy siya guys. Yan na siguro guys, kung nagustuhan yung video ko guys, pag-like at subscribe to my channel. Thank you.